Došao je još jedan dan, nestala još jedna noć. Čovjek se osjeća nekako izgubljeno, nekako pronađeno. Uvijek se mi nekako osjećamo ako smo u ulozi koja nam odgovara. Ali, ako smo mi u lošoj ulozi, a ovdje se ne radi o ulozi neke djelatnosti, nego o životnoj ulozi koja je toliko jednostavna, poput pranja suđa, poput stavljanja veša u perlicu za veš i takvih sitnica koje čine život, lijepima ili ružnima, koji međuljudske odnose ili popravljaju ili ispravljaju, ili ih potpuno unište. Tako da, dobar večer, dobro jutro, Sveta Goro na gori. Ko je to shvatio dobro? Dobro, sve svima. Pozdrav. Lijepo si ovo rekao. Dobro, sve svima. Vidiš, kad netko dobro zaželi ljudima, to su tolike rijetkosti na tržištu. Pa da, kad shvaćam jednu stvar, ne? Već si počela, jel? Jesam. Da životna uloga, a to vrijedi za svakog, sam ja. To što je tu pripisana riječ uloga, ok, neka je, da je razumljivije. Ali sve što činim, sve što govorim, to je sve moja životna uloga, znači to sam ja. Bravo. Čovjek je svoja uloga. I to živa uloga. Nema tu namještanja. Nema tu nikakvih domunđavanja. Ovdje ide sve uživo kad se radi o ulogama života. I sve se odigrava uživo. Nema mjesta vježbanju i nekakvom blesimetru. A ne. Tada je sve zaista u nama, tada sve izlazi iz nas. Pa odigramo ulogu večeras. Naša ekipa iz snova. Djelujete odmorno, djelujete puni entuzijazma, da me ne ponovilo se. Kako čovjek ne bi bio vesel kad ugleda troje ljudi ispred sebi? Razdrag. I vidi jednu sliku koju iz memorije vjerojatno nikad neće ispustiti, jer to nije moguće. Ljepota života je upravo u vama. Pa krenite s pitanjem. Evo ovako, ja bi te molio, imam svoju neku životnu... Nemoj me moliti, ko me moli, ja se toga bojim. Prosim lepo. Imam neku svoju... Ispričavam se, da. Imam neku svoju životnu ulogu i sad to dugo traje i već mi je muka od toga i ne mogu više to obavljati. I zamolim nekog da me zamijeni, da se zamijenimo. I to odbije. Što tada radim? Pa, nije to teško, znaš, dušo moja. Uloga života koju si odabrao, na koju si pristao, jer nitko te na nju nije prisilio. Ja ne vjerujem baš da su pucali u tebe, da bi ti tu ulogu odigrao na sceni života. Da, zašto bi taj, oprosti, prihvatio? Zato što... Pošto je tako postavljeno. Možda jako dugo vremena, jel? Pa da, pitanje je da li se ponudio čovjek za tu ulogu sam, ili je netko od njega zatražio, prosto. Da, ili si ti potraživao da zamijeniš uloge s nekim, jel? Da, ja sam potraživao. Tu je ta distinkcija, evo je, da. Jel nije? Pa vidiš ovako, ako si ti, recimo, obavljao neke radnje, pod ulogom misliš očito na neke odgovornosti, dužnosti, obveze, prihvatio ih kao tebi srcu drage, jer nitko ne prihvaća ulogu koja mu ne odgovara. Međutim, dođe dan, dođe trenutak kad čovjek više ne može, zasiti se, prekipi mu,
ili osjeti neku nelagodu prilikom toga i želi ju prekinuti, tko mu brani? Jedino može braniti samom sebi ako je uključio ovaj elektronski kalkulator. Da, tu zapravo ne postoji problem. Ako si ti došao do stanja kako je sad Vera opisala, na primjer, jel? Sve što ti treba je tvoja, ajmo reći, iskrena odluka. Ništa drugo. Slažem se. Tu ne može biti kalkulacija, tu ne može biti ničeg ako zaista više ovo sve drugo što je zašlo po tu ulogu koju si do tada obavljao, više ne možeš obavljati, ne možeš, ne, i samo odluči, samo reći, promijenit ću. Samo reći, ali ima još nešto. Ima? Što se iza brda valje. Ako uloga je tebe stavila u prvi plan, moraš znati prekinućem te uloge koju si do tada obavljao za suživot, za zajedništvo i život pod istim krovom, onda prekidom te uloge i ti odlaziš u drugi plan. Da li si toga, spreman za to? Tako i svjestan toga. Jesam jer ne mogu više. Onda prekini, pa što ju dalje obavljaš? Zašto se prisiljavaš? Ako se prisiljavaš, onda ili ti je kalkulator zakazao, ali mislim na kalkulator onaj glavni koji nosiš u sebi. A ovaj kalkulator će te uvijek prevariti, znaš, malo više nula doda nego što je potrebno. Pa o čemu ti ovisiš? O ulozi ili o nečem drugom? Ako ulogom nešto kupuješ, a kupuješ, prijatelju moj, budi uvjeren, kupuješ ili ljubav, ili kupuješ svoje vrijednosti kod nekoga, makar živiš pod istim krovom, makar se zakleli na vječnu ljubav, pod velikim navodnicima. Prihvaćanje, pripadnost, sve to može biti dio takve kupovine. Tako je, jer meni dođe da poludim, kad ovo čujem, da si ti protiv svoje uloge, čovječe, pa zar nisi znao šta uzimaš u ruke? Ja sam sablažnjena. Moj život je od danas umro. Mene više nema. Kruna, je li pristajanje na neku ulogu, na primjer domaćice, financijera, može druge navesti? Nešto? To je super financijer. Da, gondolijera. Da. Što može navesti? Na iskorištavanje. Ne, nisam čuo sve ovdje. Neka osoba, ne Ponovi samo evo, pitanje. je li pristajanje na neku ulogu životnu koju čovjek obavlja, financijer, domaćica, nabavljač, bilo šta, može druge osobe navesti na iskorištavanje? Misliš iz obitelji? Tako je. Aha. Aha, pa gledaj, može, ali stvar je u tome da odabiranje uloge, takozvane, jel? Ne znači da jednom kad si odabrao, da si odabrao za uvijek. Ovisi kako ćeš ti biti dalje u životu. Kako će tebi biti dalje u životu. Znači, već u samom startu pomislimo, da, sad sam ja odabrao tu ulogu i to ću raditi dok ne završim u grobu. Da. No, međutim, to uopće nije tako. I onda dođeš do zablude, a onda dođeš do jednog jako dugog puta kući koji je vrlo neizvjestan da li će zaista završiti povoljno. Tako da
A usput ovo sam rekao, da li navodi druge. Navodi upravo zato što ti misliš da ne možeš to više nikad promijeniti. Ajme, Pa nisi zakonik napisao. Nigdje to ne piše. Nije uklesano u kamenu, u drvetu. Znači, na svakom je da je vrlo svjestan u što ulazi i da to uopće ne mora biti, ajmo reći, za uvijek, za njegovog života. tako je. Uvijek se može okrenuti. Zapravo već se i okreće. Pa okreće se čim o tome počneš pričati, ali da li si potpisao sporazum da ćeš ulogu odigrati do samoga kraja? Da li je to možda negdje stavljen ići potpis? Pa to je riječ. Obvezao si se riječju. Međutim, sve to moguće dok tijelo izdrži, dok ne poludi, dok čovjek ne osjeti da je doslovno iskorišten, makar i od najmilijih. Zasićen, jel? Tako je, zasićen, tako je. Kad čovjek tada postaje poput solne kiseline, ako je popiješ, umrijećeš. Najvjerojatnije ćeš umrijeti, rijetko ko ostane živ, ali ako je drugima daš, oni možda neće progutati. Znači, sam si se stavio u tamnicu, pa se sam moraš iz tamnice izbaviti. Bez potpisa nema vrijednosti. Izvoli, imaš još? Pa ne, čak se i taj potpis, kao neka garancija, raskida, kao što se raskidaju obični ugovori. Tako je. Ta klauzula, kako se kaže, Tako je u tebi, je u čovjeku, ne? Uvijek ima, ček malo, sad ako ne funkcionira, ako ja ne mogu, onda ću raskinuti ugovor. Da, to su ona mala i velika slova u tim i retoričkim ugovorima ili navodnim dogovorima. Znaš, ti kažeš ja to mogu, to su velika slova, ali ona mala slova gdje piše jednog dana neću moći, ta si negdje zaboravio da postoji. Ne samo ti, nego svi oni koji s tobom žive pod istim krovom. Tako da u banani si, šta ti ja mogu? Nema više jest banane i puno će ti biti bolje, jer oni su ako previše imaju u sebi kalija, a to štetno djeluje na srce ako je previsok i tako. Čuvaj sebe prije nego kažeš ovu ću ulogu odigrati. Odigraj je dok možeš. Da, jer osam, to su samo uloge. Da. Mogu ja igrati u jednom filmu 58 uloga, ako sam u stanju, jel? Znači, to je samo uloga, ok, životna uloga. To je dio života, životne uloge. Ima tu i drugih uloga, jel? Ima, ali ne. Zašto se smatra kao da joj imam samo jednu koju mogu obavljati, ne? Nema, mogu i promijeniti, mogu imati ih i više. Još pravo promijeniti, ali tu postoji jedna riječ, pa ćemo vidjeti što će nas dalje pitati. U svakoj, kad kažeš riječ uloga, nameće ti se nešto uredo u toj riječi, a to je ulog. Što si uložio, znaš, kao da si nešto uplate, isplate. Najprije isplativost, najprije promisli o isplativosti te uloge, a onda pomisli o tko će uplatiti da odgleda tu tvoju ulogu ili u koristi. Predstava ide dalje, show uvijek se nastavlja, s tobom i bez tebe. Evo, Vero, neki dan mi se pokvarila perilica za ruku. A što ti ja mogu? Pa pazi, pa neću ti ja popravljati. Razumijem ja tebe. Šalim se, samo izvoli. I tako, Vero, zovem ja majstora, zivkam, a drugo je kući ni da pomaknu stražnicu. Vidiš? I što me želiš pitati? Zašto ne čine to? Zašto ne čine to da? I zašto ja to činim kad drugima nije stalo? Vidiš, Zlato. Zato što su navikli
da si ti prva koja ćeš skočiti, da si ti prva koja ćeš nazvati, da si ti ona koja ćeš brinuti, da je to mašina samo u koju onako pobacaju veš i vjerojatno onda to i ti činiš, bacaš i njihov veš. Pa sad ovog puta meni kad bi to učinili, ja bi sad njihov veš izbacila van, ostavila po strani, ja bi čak i vrat otvorila, bi ga zbacila i na ulicu i rekla bi tamo je najbolja veš mašina, zove se kišnica, ona savršeno mekan veš čini. Može zapaliti tam sred ulice, neredi. Ne bi nikad više dopustila da na taj način prema meni postupaju, samo jednog razloga, jer time me ne uvažavaju. Nego sam ih navikla na jedno grozno gotovanstvo, a oni su navikli biti razmašeni. Razmazila sam ih. Neka nose prljav veš. Ako im se ne sviđa, neka ga uzmu rifljaču, znaš, pa nek rifljaju i vide kako to izgleda. Neka budu oni mašina. Da, ako je Tako tebi bi ja. zaista, pardon, Izvoli. stalo Da. da si u čistom, jel? Ti neš imat problem. Ti ćeš to i dalje obaviti. Ali za sebe, Bravo. čist račun. To se zove pravda. Tako. Hvala lijepo. Pravda. Samo za sebe. Nikad više ti u moju mašinu nećeš, osim u centrifugu koju ću ja tako uključiti na duplo, pa kako izgužano izađeš, ko će te opeglat, nemam pojma, neko će morat, ali ja te sigurno neću. To se ne zove biti bezobrazan. To se zove nebeska pravda. Jer nemoj... Poetska gotovo. I poetska, nemoj dopustiti da budeš ona koja se stalno vrti u bubnju. Iz bubnja se mora izaći. Vidim da me čudno gledate, to znači da ste napokon počeli shvaćati koliki su vas u životu prevarili svojom ljubavlju. Izaći ko kuglica. Da, samo ne dobitna kombinacija, znaš, nego kao kuglica koju ćeš baciti u kanticu, poklopac ćeš spustiti, na ulici ti je kad dođe određeni kamion, možda će on misliti da je to igra nekakva, pa će on će pomisliti da je to onaj jackpot, ali za koga o tom bi se dalo raspravljati. Izvolite. Krono, čuo sam od jedne osobe koja je nekako visoko pozicioniran, utjecajan član našeg društva i tako, da li si on može dopustiti da izbjegava životne dužnosti ili ih prepušta drugima ili je to njemu ispod nivoa? Gledaj, to su te društvene norme i forme koje su nametnute, ali najgore u tome kada mu se to dopušta. Jel? Znači, sad koji bi trebao biti svjestan da on nema nikakvo pravo formirati takve norme i forme. I onda lijepo on ide na osnovu nekakve funkcije, posla, novaca, jel? I svega ostalog i on se nametne. Zašto? Jer mu nitko nije pružio otpor. Jer su oni svi zaglibili u misao, jel? Da je to ono što čini čovjeka vrijednim. Zaštitili od su kad? ga, zaštitili, da. Od kad to? Znači, prvo treba pogledat po čemu je određeni čovjek. Svaki čovjek vrijedan. A ovako ovo je ono, da, vidiš ovaj tamo je ne znam što, pa sad to je iznad recimo onoga što ja činim. Kakva proizvoljna procjena. Kakva budalaština. Da, mislim da čovjek koji zapravo sebe smatra nekim visoko pozicioniranim I to koristi. i to koristi u te svrhe, pa taj si može platiti, znaš, radnu snagu.
Pa ne mora ni koristiti, ono tako neke, je. ne znam. Ali naglašavati da visoko pozicioniranost tebi dopušta da druge tlačiš ili manipuliraš njihovim odgovornostima, dužnostima i obvezama, zapravo je znak da si jako nisko pozicioniran. Jer inače bi znao što činiti, znaš. Pustimo mi pozicije, to su samo poze koje se zauzimaju, a svako može zauzeti pozu, i visoko pozicioniran i onaj koji ulicu mete. Znaš, zauzmeš gard, onako vidi ovako, isprsiš se, razumiješ, staviš naprijed atribute, zapažen si, i onda svi misle da ne moraš ništa činiti, jer to je dovoljno da ti samo postojiš, znaš, a drugi su oni koji robuju tvom postojanju. Kojom rukom da se prekrižim, lijevom, desnom, ili da još nešto drugo koristim pri križanju? To je grdo zamagljenje. Strašno. Zato što jednostavno, znači tom liku, da kažem, to prolazi. Iscrtano. Zašto, jel? Očito većina svijeta misli, kao što sam rekao, da je u tom vrijednost, da je u tom blago, i odmah se smatra, pošto tako misli, da je niže od tog čovjeka u bilo kojem životnom pogledu, zato što očito ta pozicija, jel, jako utječe na ljudske umove koji nisu na barem sličnim pozicijama. Viš, taj ljudski može samog sebe staviti u robovlasništvo, ali može i drugi. Slušaj, ne caruje, znaš, nije to bez veze. Bolje bi bilo rečeno da caruje, a čime čini tebe robom svoga carevanja. Nitko ovdje nije car ni kralj. Svi mi to možemo sebe proglasiti. Ja sam kraljica života. Znaš, ja sam kraljica vremena, ja sam kraljica pod ovim krovom. Ma, jeli. Jesam kraljica dok mi neko ne pokaže vrat. Znaš, onda sam kraljica ceste, ulice. A onda me i s ulice otjeraju, pa me stave negdje pod nadvožnjak, znaš, a kad padne noć, pa kad moram potražiti krevet od slame, onda, znaš, poput žive lutke, u koju svi ubadaju svoje igre, nije više jednako. Prema tome, umirimo se svi, opustimo se svi, počnemo mi govoriti o našim ulogama koje su, nisu nama dodijeljene, nego smo ih mi prisvojili. Tako je, to je bio odabir, nije li, Vero, jel? Da. Odabir. Tako je. Otkud je došao tom da baš neko, da baš nešto tako odabere. Daj Kruno da ti ja opeglam košulju, daj Kruno da ti ja ovo, daj Kruno da ti ja ovo. Pa ako ja to govorim, pa što bi onda radio Znaš Kruno? peglat? Ne, ja Onda znam, može. ali ja znam peglati, ali mogu ovako reći, užasno me boli ruka. A što mi kralježnica loša, mislim da su mi svi kralježni nekako omohavili. Izgovori, dragi moji ljudi, divni moji sadašnji, bivši prijatelji, volim vas, ali vas baš ne mogu se uvijek sjetiti, jel? Vremena su se promijenila, nestalo je ono što smo poznavali, jel? Buka je prevelika, a vi šutite, vi ste zanijemili. Teški se sebi, Bogu i narodu, ali mi ćemo vam oprostiti, jer mi ništa bolje nismo. Ne, mi smo gori. Puno gori. Mi govorimo. Mi ruke ne peremo od istine. Damire, tako si drag, ali nećeš imati ljepši brk ako budeš po njemu kopao.
moraš se koncentrirati. Koncentracija u znanje je dobitna kombinacija koju nitko srušiti ne može. Ali dok se ti baviš nečim na sebi, jako te je lako prevariti i dati ti ulogu na koju ćeš ti tek kad sjedneš shvatiti o čemu je riječ. Vera, biti otac, biti majka su također preuzete uloge. Sad imam jedno pitanje. Ima jako puno samohranih roditelja. I bez obzira na to tko je nositelj skrbništva ili je zajedničko skrbništvo u pitanju, dok je dijete kod jednog roditelja, taj mora obavljati 2 uloge. Zbunjuje li to dijete? Pa, nemoguće da ne zbunjuje. Iako dijete o tome možda neće reći ni riječ, možda hoće, možda će pokazati na svom licu, možda u očima tugu. Dijete nikad neće razumjeti, jer jedan roditelj nikad ne može obnašati 2 uloge, ma koliko se trudio. Dijete će se uvijek pitati da li je ono krivo, što ta 2 roditelja nisu zajedno, što zajedno ne dijele isti krov. Prema tome, nije to stvar u skrbništvu, nego što je navelo čovjeka da zavoli ženu, ili što je navelo ženu da zavoli čovjeka i odjednom prekine tu nit, kao da ju je škarama prerezao, samo radi toga što mu nešto nije bilo pravo, sa ničim se nije slagao. Ma koja smo mi to vrsta? Pa... Vrlo. Kako si rekao? Sad već vrlo nestabilno. Gotovo, sad smo toliko klimavi na nogama. I te noge nećeš dugo izdržati. Pa ne dijelimo djecu na 2 dijela, gospodo draga, ljudi moji. Nemojmo im prikazivati takve filmove uživo. Izdržimo, ako smo ih toliko željeli, a jesmo. Nemamo ih samo zato da nam nešto učine, da nam nečem posluže. Oni su zapravo došli ovdje da mi budemo njihovi učitelji. Ali što ćemo mi njih naučiti? Na način, ako podijelimo, zamisli izraz, skrbništvo nad njima. Ja mislim da je ovo jedna toliko niska razina svijesti nastala, da ćemo mi uskoro biti onesvješteni. Ma da, ko da dijelimo obrok. Upravo tako. Pomirimo se mi sa svojim partnerima. Nije nam niko odrubio glavu. Ali ako baš i ne, jel? Onda moraju oba dvoje, jel? Od partnera, jel? Ostati u toj nekakvoj svjesnosti da je ono biće koje će najviše stradati upravo dijete. Pa nek se malo smire, ne? Strasti. Prije nekakvih izboja svojih egocentričnih glista. Kako god kažeš. Nakon kiše izađu glista, da. Ali... Ja ću reći jedno. Kada bi mene netko podijelio između 2 roditelja, dijete mora to prihvatiti, nema izbora dok je dijete. Ali kasnije, kada bi postala osoba za koju bi se reklo da je punoljetna, ne bi mi bilo svejedno. I uvijek bi se pitala zašto ste me prerezali napola. Kojim pravom? Kojom sebičnošću? Zar se niste podnosili od prvog dana? Ljubav ne može umrijeti ako je ljubav. Zar su vas upravo one odgovornosti, dužnosti i obaveze navele na to da se tek upoznate, da niste jedan za drugog? Tek kad ste napravili ono biće koje je potpuno nevino. Ja ne bi više o toj temi, jer mene ta tema, ja bi o njoj jako puno mogla reći,
nimalo me ne uznemirava, ali neka svatko prije nego potpiše taj dokument, razmisli kako bi se on osjećao prerezan na dva dijela. Vero, zanima me, postoje li glavne i sporedne uloge u životu? A viš kako je to lijepo kad me neko zove Vero, oj Vero. Da li je to, to nije kondicional, jel da? Mene pitaš. Već sam zaboravila, deklinacija, pa što to spada? Oj Vero. A nije akuzativ, genitiv. Dobro. Nećemo sad gramatiku učiti, iako bi to bilo dobro ponoviti. Glavna i sporedna uloga u suživotu. Pa vidiš, to bi ti trebalo okvirno izgledati ovako. Uvijek je netko glavni, znaš, i u Čoporu Vukova je glavni Vuk. Dok ga ne rastrgaju ostali Vukovi, tako dalje, ili sam pobjegne, pa nađe novu obitelj, jer veli, ne mogu ja sa ovima su podivljali. Glavna uloga podrazumijeva jako veliki zadatak. Nimalo jednostavan, nimalo zadatak u kojem smiješ trokirati. Moraš biti jako otvorenih očiju, moraš znati imati glavu ovoliku, moraš o svima misliti, moraš o svima brinuti, moraš biti taj koji će raspoređivati. To je sad već u jednoj ulozi, jedno još 50 uloga. Ne može to svatko. Ljudi se toga prihvaćaju iz osjećaja manje vrijednosti. Ili nitko neđe pa ću ja pokušati, međutim pokušaji su ponekad sirovi. Jer to je poput sirovog mesa, jedeš i sirovo meso. Pitanje je kako će ti biti, kako ćeš se osjećati. Tako je ovo. A sporedna uloga je poput statiste, znaš ono. Stavi ga tu, reci zini, reci plješći, okreni glavu lijevo, desno. Najbolje je biti kaskader. Kaskader, izvoditi te akrobacije života, pa kako bude. Ili moraš sam napisati, znaš ono, kao scenarist. Napišeš scenarij i po njemu živiš. Ako ti uspije, ako ne, piše kući propalo je, žao mi je mak. A šta ti tu možeš? Ali nemoj odnose dijeliti na uloge, nikada. Svi moraju imati uloge. I svi moraju nikada ne ignorirati kad nekom njegova uloga ga počne gušiti. Tada treba reći za stolom, imaš pravo, razumijem te, dovoljno si je dugo obavljao, biti zahvalan. Ali ne onda ga još odvališ cipelom, znaš, šta ti misliš, ko će preuzeti? Vi kakav si ti čovjek? Još odeš u izgnanstvo. Moraš tražiti azil. Strašno. Krono, zašto netko ne uvažava moju životnu ulogu i riječ, nego mi još soli pamet kako bi je trebao obavljati, a on se ne pomiče ni za milimetar? Zato što ga nije briga. To je jedno. A zašto ti soli pamet? Da. Tu ga je briga, tako da sebe istakne kako je jako pametan. Ili kako će voditi, tebe kao veliki vodič kroz tvoj vlastiti život, od čega očito nešto dobiva. Pa eto, to je bilo to, Ženog preko vode, pa dobiva, znaš ono, napije se tvoje krvi da ne bi morao popiti svoju. Mi smo zapravo jedna vampirska vrsta. Ako ćemo onako, kak se kaže, ponaški, jel? Jer mi volimo piti tuđu krv, a svoju čuvamo, a života ti, znaš kako, ali razvodni se ta krv. Ako mi
dobro ne brinemo o njoj. Znaš, a briga podrazumijeva jedan teret, jedan kamen, jednu stijenu. Pa onda prema tome, ako te nitko ne uvaži u tvojoj ulozi, i to drugi vidi, iz obitelji, a što bi te drugi uvažio? Neće te nitko više. Čim te netko ne uvaži, poduzmi mjere. Budi reformista svoga života. Restauriraj život. It's okay, it's not okay, jel? Nije bitno. Da. A reci. No. Prvo moraš uvažiti sam sebe. Točno. Ako to ne uspiješ, sve dalje je promašan. I tako će uvijek potencijalno biti. Jer neko ko nije sebe uvažio i ne drži do sebe, naravno u granicama normale, što god to bilo, ali znamo o čemu govorimo, jel? Drugi će odmah tu primijetiti da netko možda ima spomenuti osjećaj manje vrijednosti ili da zapravo ne poznaje sebe, pa će mu pripisati bilo šta drugo, da će mu da recimo radi nešto što ne bi uopće želio, što nije bio taj odabir uloge, ne? Znači moći će njime raditi njime malverzacije svoje vrste, životne. Znači uvaži sebe, odvaži sebe, nađi sebe, zašamaraj sebe, posvađi se sa sobom, izgradi sebe, uzdigni se, ali nikad u oholosti ili bahatosti, nego u onom u čemu zaista vrijediš ili možeš vrijediti još više ako se trudiš oko toga. Lihvar svog života. A mi smo ponekad lihvari svog vlastitog života. Treba prestati biti. Jer iskamčiti uvažavanja ne možeš. Moraš ga zaraditi. A zaradiš ga na način dobrim profiliranjem, s kim živiš. Ako si loš profiler, onda nećeš profitirati, onda ćeš postati gubitnik. Ako si dobar profiler, a da bi postao dobar profiler, ne moraš imati neke predispozicije, moraš samo dobro oprati uši i slušati. Kad dobro čuješ i kad ti ništa ne promakne, onda ćeš itekako znati postupak koji primijeniti da bi te uvažili. Onda ćeš ti shvatiti da li tvoja uloga zavrijeđuje uvažavanje ili omalovažavanje. Vera, vezano za ovo, evo, na primjer, obavljam dužnost kao nabavljač namirnica za kućanstvo. Međutim, zašto ljudi to uzimaju zdravo za gotovo? Pa recimo, napuniš frižider, jel? I u njemu ima svega. Navika je u pitanju, znaš, navikneš čovjeka da u tvom frižideru ne nedostaje ničega. I sad, čuješ, otvoriš frižider, ispada svašta iz njega, znaš, od delicije do delicije. Pa neš ti valjda promijeniti tog dobavljača ili nabavljača, nego ćeš ga poticati. Kako ti dobar izbor napraviš, kako ti znaš pogoditi tu namirnicu. To je zapravo toliko pokvareno. To je pokvarena roba. I onda ti onako misleći kako si zaista ti napravio, da to nitko ne zna izabrati kao ti, uljuljaš se u to
A to nije ona ljuljačka, znaš. Ja bi dala ljudima da se ljuljaju iznad ponora, pa da vidim ko bi sjeo na tu ljuljačku, znaš. Kako bi se čvrsto držao i da li bi tada u šarafe vjerovao da su dovoljno čvrsti. To je ljuljanje nad ponorom. Isprazni frižider, isprazni ga ženo, što prije, da vidiš tko će se pomaknuti. Jer kad glad zavlada, glad ne pita. Vjeruj, čovjek trči za svoj želudac. Ali dok mu ti omogućavaš, daješ mu sve ono što on bi htio da ima. Pa ljenost je fantastično otkriće. Zamisli, ti si njemu dala do znanja, možeš biti lijen čovjek. Znaš, onda on s kreveta još tebi galami, znaš, jesi kupila grožđe? Jesam bijelo. Pa nisam ja htio bijelo, pa što nisi ono crvenkasto? Ja znam što bih ja napravila, znaš. Jer ja kad bi to prvi puta primijetila, moj frižider bi nosio na sebi lokot. I pitala bi ga, jel imaš propusnicu? Imaš potvrdu da uđeš u njega? Jer viš da su potvrde jako bitne. Prema tome, nemojmo mi sami sebe zavaravati, sebi iza leđa. Potvrdi mi da si dostojan ove hrane po koju ideš. Potvrdi mi da si dostojan ovih vrata koja želiš otvoriti od frižidera. Da si dostojan ove hrane koja će od tebe ući, a zna se gdje će izaći. Još ću morat za tobom čistiti. A morat ću i trpiti razne neugodne mirise, jer se ti nisi potrudio pošpricati prostor. Pa ja kad uđem iza tebe, jel, odmah znam šta si jeo. Mislim, halo, Bin, kako brat? Kolika je cijena? Sitnica. Ne, cijena je jako. Budite oprezni u takvim stvarima. Ništa ja nikom ne bi nabavila. Svačaš, ako može nabaviti sam, dok on ima glavu, ruke, noge, da ti vidiš kako bi on išao po te namirnice, znaš, nego onda fantazirao, jesi kupio croissant. Kupila sam ja tebi, znaš, croissant, ali sam unutra malo stavila još nečega, znaš, u taj croissant, tako da ti prisjedne kao što je meni prisjela ta uloga. Pa se čudim kako ti tako zlo. Šta kažeš ti na ovo? Da. Ovo je vrlo okrutne namjere. Mene. Da. Ali dobro, iznijela si što misliš o Činjenice tome. na stolu. Tako je, jel, svako se može, ako mu uspije, jel, tako ponašati kao navedeni lik u tvojem govoru ovdje, jel? Kupi još i avion, ne? Da. Znači, to što se ljudi dopuštaju ide, nema to, ni nebo nije granica, ide to dalje, puno dalje. Ali zašto se usude tako si nešto dopuštati, misleći očito da se oni neće naći u suprotnoj ulozi, na suprotnoj strani, kad tad ovako ili onako. Kako je to uvjerenje takvih, jel? Nije samo nedolično, bezobrazno, okrutno, nego, ja bih ovako rekla, zamijenimo uloge. Nabavljaj ti meni, a ja ću vrata jako lako otvoriti, znaš ono, ili rukom ili nogom, svejedno je. Rukom otvoriti, nogom zatvoriti, a to se često događa. Znači, ja ću misliti da li će ta vrata se rasklimati, pa će možda i otpasti, jel? Da. Međutim, prati ruke, ponovit ću od istine, je veliko zlo čina prema sebi. Koliko god ona nama teško pala, koliko god mi od nje bježali,
mi od nje nećemo pobjeći. Jer istina uvijek stigne čovjeka, a čovjek nikad ne stigne. Slušamo vas. Evo, pitanje i za Veru i za Krunu. Jedan hipotetski primjer. Evo, obiteljski ručak. Nas 5 lijepo poručalo, stiglo je pranje posuđa. Međutim, nitko se ne diže. Svatko ima izgovore. Jedan ima klikove zbog sredstava za pranje suđa, drugi, a nemamo perilicu. I eto, jedan se diže. Što je time ta osoba učinila? Prije nego Kruna odgovori, evo ja ću se ubaciti u 5. brzinu. To znači ovako, pa to je baš jedna lijepa slika, znaš kad ljudi ručaju, onako njih 5, 6, 8, koliko ih već ima, neko se potrudio, znaš, miješati s kuhačom dok mu ne otpadne rame. To je slika koju bi ja uokvirila, na zici stavila kao uspomenu za sva vremena. I onda nakon toga, znaš, treba prati upravo kao što si rekla te tanjure, žlice, vilice i ostali pribor koji je namijenjen za objed, znaš, jer ako poslije objeda se ne odmori, ja više nisam ista žena, meni treba vremena da dođem do sudopera, znaš, treba tebi znaš čega. Ako neko ima plikove, ja bi vrlo mu odrišito rekla stavi rukavice. Pa lijepo ćeš putem rukavica biti zaštićena, ali ćeš oprati ovo suđe. Ali nikad ne bi poletjela kao bijela golubica, znaš. I nosila pismo u ustima. Na mom bi pismu pisalo, znaš, ono, ko opere suđe, taj će idući put jesti, ko ga ne opere, naći će prazan tanjur, pa neka svatko razmisli. To nije okrutno, to je zapravo pravednost. Jer svi se mi možemo raditi bedasti, da ne možemo, nećemo, hoćemo i tako dalje. Što ti kažeš? Pa ne, ja rekao si da nije okrutnost. Ja sam, kad sam o tom govorio, o okrutnosti zapravo upravo onih koji ništa ne ponude. Ne ponude se. Shvatila sam ja o kojoj ti okrutnosti govorim. A što bi ovo mislio, nego to što si rekla, ja? Mm-hmm. Gledaj, time se taj čovjek koji će, ajmo reći, omešat malo, stavlja na raspolaganje svima drugima. On sam od sebe čini od sebe roba. Točno, a od drugog parazita. Tako je, još bolje rečeno. I onda za čas, jel? Za čas se nađe u poziciji da na svakom takvom ručku se podrazumijeva, znamo se da se ništa ne podrazumijeva, da će on biti za tim sudoperom, jel tako? S perilkom i malom spužvicom. Ja ću ovako zaključiti, uloge se moraju podijeliti. Uplata i isplata moraju biti izjednačene vrijednosti. Ako nisu izjednačene, onda smo mi slučajni prolaznici pod istim krovom. Pa čiji krov, taj će odrediti ko će kakvu cijenu platiti, ko će koji iznos dobiti. Zato je dobro biti vlasnik krova svog. Jer vidimo da ljubav nije namirnica koja je vječna, nego da ta ljubav jako brzo ishlapi. Ona je poput mjehurića od sapunice. A mjehurića, znaš, kada uzmeš onu pa pušeš, dokopaj se ti svog, pa onda odredi uloge. Ali nemoj misliti na ulogu, nego misli što ta uloga tebi čini.
što ti njome dobivaš. Jesi li zbog nje sretnik ili patnik? A Vera, evo, što se tiče ljubavi, tako si me potakla. Znaš mog bratića, njegovu ženicu i njihove dvoje punoljetne djece. Ljubitelji životinja strašni. Nabavili psa i moj bratić šeće psa godinama. I nakon 6 godina zašteka čovjeka kičma, ne može se pomaknuti. Pesek bi van, niko ne trza. Šta? Zašto? Ljubav je nestala prema toj životinji, a svi su se kleli kako ga obožavaju. Brat jauči, niko ne trza. Zakletve su, znaš kako da vam se ono kaže, Bog se zakleo, čovjek proklao. Znaš, to je jedna ovako, ne znam je to moja izjava, ili sam je negdje pročitala. Evo, vjerojatno je moja. Jedna suza pokraj. Da, i onda imaš jednu suzu pokraj oka, znaš. I onda imaš, to je igra staklenim perlama. Ne bi ja to tako, znaš, ako nekog voliš, kao što je životinja, ona je nemoćna. U svakom slučaju, ja bi to kratkim postupkom riješila. Tamo gdje životinja treba izaći, tamo bi poslala čovjeka koji ju nije izveo. Pa neka tamo pred svima obavi ono što je životinja trebala obaviti. Nek podigne nogu. Znaš? Pa neka potraži ko će za njim počistiti, uzeti kanticu i malu vrećicu. Digni nogu, pa pokaži sebe, pa da te vidi. Sve je lako rješivo. Kad čovjek, kao što je rekao Kruno, ima odluku. Kad ne uzme vagu. Vaga je najgore sredstvo ikad izmišljeno. Sad ću ja tebi odvagati. Ma jel, i odvagat ćeš ti meni, a što? Jel, onako, stavit ćeš mi utege na jednu stranu, na drugu stranu neku namirnicu, jel, i onda ćeš mi ono malo pritisnuti, a ja kao ono, guska stojim, pa ono, kažem, kako? I onda još kaže, ma daću vam malo jeftiniji. Život nije jeftin. Znaš, ja mogu sebi zauzeti ulogu, kupi mi stan na nebu. Hoćeš li to moći učiniti? Nećeš. Pa provezi me mliječnom sazom, znaš, što bi meni ovo dosadno već po šumama i gorama. Jer partizana više nema. Prema tome, sve rečeno, izvoli Kruno, ako sam počela biti žustra, to je znak da sam zagovornik životinja. Da, apsolutno. Ja sam, ali ne bi trebalo često biti. A gdje jesu, pogotovo ove pripitomljene skroz, jel, ili domaće. Tako da, to je u principu to, izgleda da se nema tu što puno više reći. Mislim da su one glavne točke takvog, jel, života i životarenja i skakanja iz uloge u ulogu ili vječnog ostajanja u jednoj, jedna porazna slika Svakog vremena i ljudi koji u tim vremenima žive. Znaš, čovjek može birati. Izbor je uvijek na dohvat ruke. Ali ako ti želiš sebe istaknuti zbog neke uloge, znaš, i misliš kako ćeš time biti cijenjeni dio te obitelji, poslije što će ta obitelj protiv tebe tužbu dići. A slušaj, valjda si promašio ulog. Postoji promašena uloga, jel? O, da, ima loš glumac. A Vera, od kućnih ljubimaca, obiteljskih ljubimaca, malo i da poslovne ljubimce dodirnemo. Recimo, radim na poslu i imam kolegicu u sobi. Ja se trgam od posla dok se ona lijepo hladi za iste primanja. Pa se pitam u čemu je tu problem? Ko je to dopustio?
zašto si to dopušta i zašto sam ja preuzela tako postupati? Zato što je ta kolegica, kako si je nazvala, s posla, jel? Shvatila da si ti rintarošica, znaš. Pa koristi priliku, dok ti rintaš, ona plantuje. Ili joj se baš kavica pije. Moj postupak, ako mene pitaš da izlazi iz te situacije, to mi je kao najlakša domaća zadaća. Kako ona, tako ja. Kad dođe do prozivke, ako mene slučajno jedino prozovu, primit ću ja nju za ruku, idemo mi zajedno. Znaš, ja sigurno ne bi na to pristala iz jednog razloga, jer to mi je vrijeđanje inteligencije. To mi je vrijeđanje mog dostojanstva. I to ne bi za ništa prodala. A kad bi imala takvu kolegicu, ja bi sve ono što ja radim stavila njoj pod nos. I neka čini s tim što hoće. I ne bi dopustila da mi vrati na moj stol. Ne. Pozvala bi nadređenog i rekla bi ovo sve kolegica treba učiniti, jer to su njezini zaostaci. Imaš ti? Ne, apsolutno ništa više. Sve je jasno. Imate još pitanje? Zamijenimo uloge. Pa ćeš vidjeti kako ti je u mojoj koži. Ali ja neću pristati. Ne možeš ti mene odbiti. Jer kad me odbiješ, možeš samo jedno me odbiti. Drugi put nećeš dobiti ni pod razno priliku da me odbiješ. Čim ne pristaješ, nešto je trulo u toj ulozi koju ti igraš. Ako želiš razotkrivanje, kako igraš ulogu, znaš, ili kako ja igram, i kako je tebi u tvojoj, a kako je meni u mojoj, zamijenimo uloge. Zamijenimo uloge. Jel tako? Dok ih mi ne zamijenimo, možemo fantazirati koliko hoćemo. Iluzionizam još je uvijek na ovoj, kak se zove, pokretnoj traci, znaš, čarobnjaci postoje, ali moraš biti čarobnjak života. To su pravi čarobnjaci. A svi ovi kaj mašu s onim, kak se zove, čarobnim štapićem, znaš, to je samo film. Upravo tako. Imate još koje pitanje? Pri kraju smo emisije, pa ću ja reći završnu riječ. Evo, Kruno. Zar ja? Ti, Kruno. A volim te. Ja tebe, majko. A znaš zašto? Zato što ne pereš ruke od nijedne uloge. Zato što si svaku isprobao. Makar se i slomio na njoj. Nikad nisi odustao, odigrao si je do kraja. Vidiš, to se zove biti čovjek, ne pošten, nego pošten prema sebi. Ako sam nešto pokušao, onda ću to odigrati onako kako treba. Kad mi je dosta, reći ću. Riječ je tu vrlo bitno sredstvo. U kom smislu? Prije nego preuzmeš ulogu, reci što ti očekuješ od te uloge i što od drugih očekuješ kad tu ulogu budeš igrao. Jer oni koji stvaraju film, oni od glumca jako puno očekuju. Ja sam se uplala u pitanje, pa ponovi Šivana pitanje. Hvala. Jer Živana je već sva postavljena. Evo, Kruno, može li, i ako može, čovjek u budućnosti planirati ulogu? To je za kraj gotovo savršeno pitanje. Da, vrlo jednostavno i dao bih odgovor, ali neću. A spaću Odluka. tako je, odlučio sam, čvrsto, jer od svih uloga u ovim trenucima moja uloga je ovdje, da, uz Veru, odgovaram na pitanje. Da, ako dođe do male debate, da ne duljimo, ali da je obavimo. Dobrodošla debata.
izostala su pitanja koja su mogla biti upućena meni. Pa sada neka si svatko od prisutnih, osim tebe Vere, mislim ne zato što, jel, koja zaista znaš, ne? I to sam ja svjedok u životu ovom i uvijek ću biti. Neka si svako odgovori sam. To je prava uloga. Odgovori si sam. Nitko ne može uvijek odgovarati na pitanje. Nitko ne smije biti taj koji će biti zapostavljen. Koji jezika špara, kruha strada. Reći istinu u lice. Znaš, baš mi boli kiču. Možeš misliti. Da, tako je. Reći istinu u lice zapravo je oprati i svoje lice. A onaj ko tu istinu ne prihvati, taj planira biti čovjek iznad svih. A taj se još nije rodio, ni će se ikada. Na pitanje tvoje, ja ću duša ovako odgovoriti. Svatko može planirati. Planovi su dopušteni jer su, podvode se pod pretpostavke. Jer hoće li tako u budućnosti biti kako netko planira, pokazat će se. Jer možeš prije nego se budućnost dogodi čak i 5-godišnja umriti. Može se sve izmijeniti. Ali ti ćeš živjeti u tom stanju svog plana i programa koju si načinila za budućnost, ali onda moraš početi od sutra. Ali ljudi obično planiraju budućnost kad se dogodi. I sad kad se je dogodila budućnost, onda si kao čovjek zakasnio. Tada su planovi zaista bili prazno slovo na papiru, ploča bez krede i tako dalje. Želiš li nešto za završnu riječ reći o zamjeni uloga u životu? Ne, samo pozdraviti naše vjerne, vidim, gledatelje i neka prati sebe, ono što im uistinu odgovara ili što još uvijek mogu izdržati u obavljanju bilo čega u životu i aj bok. A ja ću reći ovako, ja ću ovog puta postaviti, neću reći završnu riječ, zato što završna riječ bi značila da završavam. Tako je. A to se neće dogoditi, nego ću postaviti jednu zagonetku. Ne pitaj me dok te ne pitam. Tko to riješi? Neka se javi. Ja ću ga nagraditi. Ne pitaj me dok te ne pitam. A o zamjenama uloga bi se itekako pobrinula kad mi uloga dođe navrh glave ili preko glave. Kad mi je teška za podnijeti, ne bi ja nju više podnosila. Kažem vam, vrpca se prereže. Do idućeg puta u emisiji Note života s jednom, također ja vjerujem, vama možda interesantnom temom, sve ćemo mi podvesti pod mušt. Jer danas je sve mušt. Ali mi ćemo nastojati da vam tema bude zanimljiva iz jednog razloga, ili nama mora biti zanimljiva. Prema tome, nastavimo u istom tonu, prirodno, jednostavno, bez onih kerifeka i dodataka nepotrebnih, bez nekakvih izmišljenih izraza. Ostanimo ljudi, ili postanimo ljudi, ili vratimo se onome na što smo zaboravili kako izgleda. A to je živjeti u spilji. I tamo čovjek može biti jako velik čovjek. A ovdje u dvorima čovjek može postati nečovjek. Prema tome, do idućeg puta svi pozdravi s naše strane od cijele ekipe i mislim da bi to bilo dovoljno za ovaj dan, ovu noć, ovo vrijeme. Pa neću ovog puta reći čao lisima, nego ću reći
Doviđenja. Doviđenja.